Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Let me introduce myself. My name is Siti Nur Azizah. I am a first semester student from the Midwifery Department at Muhammadiyah University of Bogoraya. In this video, I will explain a little about readings 22 and 24 in English for midwifery student. But first, I would like to thank Mr. Rudy Haryono for giving me the opportunity to participate in student activities, namely the final semester exam. First, we will discuss about reading 22, labor and vaginal birth. Labor is a physiologic process in which the fetus, after an approximate 282 days habit in utero, is expelled. There are four stages of labor. The first stage can be further divided into the latent, active, and transition phase. Pre-labor is an amorphous stage that occurs several weeks before true labor and results in increased uterine activity, which serves to ready the cervix for its eventual effacement and dilation. During this period, the mother is at risk for hemorrhage and complications associated with uterine atony, anesthesia induction, and metabolic disorder. Delivery in the occiput or vertex presentation account for 95 to 97 of all labors. And this fetal presentation is assumed is Bacaan 22 ini menjelaskan tentang persalinan dan kelahiran perawan. Persalinan adalah proses fisiologis di mana janin setelah sekitar 282 hari berada di dalam rahim, dikeluarkan. Ada 4 tahap persalinan. Tahap pertama dapat dibagi lagi menjadi fase aktif, dan fase... Bacaan 22 tentang persalinan dan kelahiran perawan. Persalinan adalah proses fisiologis di mana janin setelah sekitar 282 hari berada di dalam rahim dan dikeluarkan. Ada 4 tahap persalinan. Tahap pertama dapat dibagi lagi menjadi fase aktif, fase non-aktif, dan fase transisi. Prapersalinan adalah tahap amorf yang terjadi beberapa minggu sebelum persalinan yang sebenarnya dan mengakibatkan peningkatan aktivitas uterus yang berfungsi untuk mempersiapkan serviks untuk penipisan dan pelebarannya. Persalinan kala pertama ditandai dengan pendataran dan dilatasi serviks yang mempersiapkan jalannya kepala janin. Persalinan kala kedua menghasilkan pengeluaran janin. Persalinan kala ketiga menghasilkan pemisahan dan pengeluaran plasenta. Persalinan kala keempat berlangsung 1 hingga 4 jam setelah plasenta keluar, di mana rahim yang berkontraksi mengendalikan pendarahan. Selama periode ini, ibu berisiko mengalami pendarahan dan komplikasi terkait dengan atonia uteri, induksi anestesi, dan gangguan metabolisme. Persalinan dengan presentasi oksiput atau vertex mencakup 95% hingga 97% dari semua persalinan, dan presentasi janin ini diasumsikan dalam rencana ini. Perubahan posisi yang diperlukan untuk mengakomodasi kepala janin ke panggul ibu meliputi engagement, iskan, fleksi, rotasi internal, dan ekspulsi antara 5 hingga 30 menit setelah pengeluaran. Plasenta biasanya terlepas dan pengeluaran plasenta dilakukan secara spontan atau manual. Penata laksanaan proses untuk persalinan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ibu dan janin yang optimal, mengidentifikasi dan memperbaiki tekanan serta mencegah atau meminimalkan komplikasi. The next discussion about reading 24. Cesarean section birth. Cesarean section birth, the fetus is delivered through incision made into the abdominal and uterine walls. This procedure is indicated for any condition that jeopardizes maternal or fetal health and for which postponement of delivery or vaginal birth itself would compromise the patient's safety. Indications for cesarean section include but are not limited to the following:
nutritionally fetal heart rate, FHR, pattern, fetal distress, previous cesarean section, dystocia cephalopelvic, disproportion, abruption placentae, placenta previa, prolapse umbilical cord, preeclampsia or eclampsia, insulin-dependent diabetes mellitus, spinal or pelvic fracture, pelvic tumor, generally, and genital herpes. Cesarean section may be an emergency procedure as anticipated. It is anticipated the parents have greater attitude about and can receive comprehensive preoperative teaching. This plan of care includes physical findings associated with fetal distress, types and implication of cesarean sections, procedure and postpartum, consideration specific to cesarean sections patient, review of the normal postpartum experience essential. Selanjutnya, kita akan membahas bacaan 4 tentang persalinan sesar. Persalinan melalui operasi sesar, janin dilahirkan melalui sayatan yang dibuat di dinding perut dan rahim. Prosedur ini diindikasikan untuk kondisi apapun yang membahayakan kesehatan ibu atau janin, dan yang mana penundaan persalinan atau kelahiran normal itu sendiri akan membahayakan keselamatan pasien. Indikasi untuk operasi sesar meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. Pola denyut jantung janin atau FHR yang tidak meyakinkan atau janin gawat. Operasi sesar sebelumnya dystocia disproporsi cephalopelvic, solusio placenta, placenta previa, prolapse tali pusat, preeclampsia atau eklampsia, diabetes mellitus yang bergantung pada insulin, fraktur tulang belakang atau panggul, tumor panggul, gonor, dan herpes genital. Operasi sesar mungkin merupakan prosedur darurat atau diantisipasi. Jika diantisipasi, orang tua akan bersifat lebih baik dan dapat menerima pengajaran praoperasi yang komprehensif. Rencana perawatan ini mencakup temuan fisik yang terkait dengan gawat janin, jenis dan implikasi prosedur operasi sesar, dan pertimbangan pasca persalinan. Khusus untuk pasien operasi sesar, tinjauan pengalaman pasca persalinan normal sangat penting. The next discussion about difficult word in reading 22. Number 1. Amorphous stage, a stage without a clear form. 2. Uterine atony, uterus fails to contract after delivery causing bleeding. 3. Occiput, the back part of the baby's head. 4. Vertex, the top of the baby's head, the ideal position for delivery. 5. Descent, the process of the baby descending through the birth canal. 6. Ameliorate distress, to reduce stress or discomfort. Jadi, kata-kata yang sulit di bacaan 22 ini yaitu yang pertama tahap amorf, yaitu tahap tanpa bentuk yang jelas. Yang kedua atonia uteri, yang artinya rahim gagal berkontraksi setelah melahirkan sehingga menyebabkan pendarahan. Yang ketiga ada occiput, bagian belakang kepala bayi. Yang keempat, vertex, bagian atas kepala bayi. Posisi ini ideal untuk melahirkan. Yang kelima, keturunan, proses turunnya bayi melalui jalan lahir. Yang keenam, memperbaiki kesusahan untuk mengurangi stres atau ketidaknyamanan. Next, difficult word in reading 24. First, dystocia, difficult labor. 2. Cephalopelvic disproportion, the baby's head is too large for the mother's pelvis. 3. Placental abruption, the placenta separates before the baby is born. 4. Placenta previa, the placenta covers the birth canal. 5. FHR, fetal heart rate, the fetal heart rate. 6. CPD, cephalopelvic disproportion, mismatch between the size of the baby's head and the mother pelvis. Yang artinya dystocia, persalinan sulit. Yang kedua disproporsi, cephalopelvic, yang artinya kepala bayi terlalu besar dibandingkan panggul ibu. Yang ketiga solusio placenta, placenta terpisah sebelum bayi lahir. Yang keempat placenta previa, artinya placenta menutupi jalan lahir.
Yang kelima, FHR atau denyut jantung janin. Yang keenam, CPD, Cephalopelvic Disproportion, atau ketidaksesuaian antara ukuran bayi dan panggul ibu. The next discussion about keywords in reading 22. First, labor, the process of delivering the fetus. 2. Pre-labor, preparation of uterine activity before labor. First stage, cervical effacement, fetal expulsion, placenta delivery, uterine recovery. Occiput or vertex presentation, the position of the baby's head, the majority of deliveries. Placenta, detached with 5 and 30 minutes, either spontaneously or manually. Complication, uterine atony, anesthesia, metabolic disorder. Management, maintaining the health of the mother and baby, preventing complication. Jadi di keywords ini menjelaskan tentang persalinan. Persalinan merupakan proses melahirkan janin. Lalu ada pra-persalinan, persiapan aktivitas rahim sebelum persalinan. Ada 4 tahapan: penipisan serviks, pengeluaran janin, pelepasan plasenta, dan pemulihan rahim. Presentasi occiput atau vertex, posisi kepala bayi mayoritas persalinan. Plasenta lepas dalam waktu 5-30 menit baik secara spontan maupun manual. Komplikasi, atonia uterik, anestesi, gangguan metabolisme. Penata laksanaan, menjaga kesehatan ibu dan bayi, mencegah komplikasi. Next, keywords in reading 24. First, cesarean section, delivery through an incision in the abdomen and uterus. Next, indication, unsearing fetal heart rate or FHR. Dystocia cephalopelvic disproportion, placental abruption, placenta previa, cord prolapse, preeclampsia, eclampsia diabetes mellitus, pelvic tumors, genital herpes, emergency or plain, performed immediately or planned in advance. Preoperative education, explanation of the procedure, risk, and preparation. Postpartum care, focus on the recovery of the cesarean patient. Jadi, keywords di reading 24 ini menjelaskan tentang operasi sesar. Operasi sesar yaitu persalinan melalui sayatan di perut dan rahim. Indikasinya, denyut jantung janin atau FHR, tidak menentukan dystocia, proporsi cephalopelvic, solusi placenta, placenta previa, prolapse tali pusat, preeklampsia, eklamsia, diabetes mellitus, tumor panggul, dan herpes genital. Darurat atau terencana, dilakukan segera atau direncanakan sebelumnya. Pendidikan praoperasi, perjalanan prosedur, risiko dan persiapan, perawatan pasca persalinan, fokus pada kesembuhan pasien sesar. The next discussion about conclusion. In reading 22, labor is a physiological process consisting of 4 main stages, with the initial pre-labor stage serving as preparation. Most deliveries occur in the occiput or vertex position, with specific head positioning stage aiding the birth process. Placenta management is carried out immediately after the baby is born. To ensure a smooth delivery is essential to maintain the health of both the mother and the baby while preventing complications such as uterine atony and bleeding. Jadi persalinan merupakan suatu proses fisiologis yang terdapat dari 4 tahapan utama dengan tahapan awal persalinan sebagai persiapan. Sebagian besar persalinan terjadi pada posisi occiput atau vertex dengan tahapan penentuan posisi kepala tertentu yang membantu proses kelahiran. Penata laksanaan plasenta dilakukan segera setelah bayi lahir untuk menjamin kelancaran persalinan. Penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi sekaligus mencegah komplikasi seperti atonia uteri dan pendarahan. Next discussion about conclusion in reading 24.
A cesarean section is a surgical procedure to deliver the baby through an incision the abdomen and uterus, performed when normal labor poses a risk to the mother or fetus. This procedure can be either emergency or plain, depending on the patient condition. Provide pre-operative preparation and appropriate postoperative care and crucial to ensure the health and recovery of the mother. Jadi, operasi sesar adalah prosedur pembedahan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan di perut dan rahim yang dilakukan bila persalinan normal menimbulkan risiko bagi ibu atau janin. Prosedur ini dapat bersifat darurat atau terencana tergantung kondisi pasien. Persiapan praoperasi yang tepat dan perawatan pasca operasi yang tepat sangat penting untuk menjamin kesehatan pemulihan ibu. Alhamdulillah, reading explanation regarding reading 22 and reading 24 in this video has been complete. Thank you for your attention. Sorry if any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.